this new year, for all God is going to speak to us. It will be a short message because it's already late in the night, and the rest God will speak to us as and when we will gather together, graciously granted by the Lord. So let's praise God for this short message and helping us to take it into our hearts, that the Holy Spirit may help us to, may speak to us, may speak this, give His counsel, the Lord may reveal His counsel through the Holy Spirit, and God may speak to our hearts and do His new work in this new year. Shall we praise God? අපි මේ නවවසරට පානගමින් ගමන් කරන්නේ රාත්‍රී හෝරාවන් පසු කරගෙන යමින් එම නිසා කෙටි පණිවිඩයක් වනු ඇත. ස්වාමින් වහන්සේ ස්වකීය දයානු අනුකම්පාවෙන් අප අමතා කතා කරමින් අපට දෙන මේ පණිවිඩය තුලින් ධෛර්යය ශක්තිය ලබා ගන්න මේ නවසට ආස්තිරි වසර පුරාවටම ලැබෙනු සඳහා එක්සත්ව ස්තුති කරමු. இந்த விழிப்புணர்வு ஜெபத்திலே நாம் அதிகமான நேரத்தை இதனுடைய சமூகத்திலே செலவழித்திருக்கிறோம். தாமதமாக இருக்கிறது. ஆனபடினால் ஒரு சிறிய செய்தி இந்த காலையிலே வழங்கப்பட போகிறது. கர்த்தர் தாமே தம்முடைய வார்த்தையின் ஊடாக நம்மோடு பேசி அந்த வார்த்தையினூடாக நம்மை உயிர்ப்பிக்கும்படி அந்த வார்த்தைகளை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே தேவன் தரும்படியாய் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போமாக. Hallelujah, Lord, we thank you. Thank you for your precious word. Thank you for speaking to us, O God. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Let us turn our Bibles to Isaiah, the 33rd chapter. Isaiah, the 33rd chapter. බයිබලය පෙරලා යෙසායා 33 වෙනි පරිච්ඡේදයට හරවමු. வேதத்தை திருப்பி ஏசாயா 33ஆம் அதிகாரத்துக்கு வருவோம். Isaiah, the 33rd chapter, reading from verse 15 to 17. යෙසායා 33 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 15 වෙනි පදේ සිට 17 වෙනි පදේ දක්වා. ஏசாயா 33ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனம் முதல் 17ஆம் வசனம் வரைக்கும் வாசிப்போம். He that walketh righteously and speaketh uprightly, he that despiseth the gain of oppressions, that shaketh his hands from holding of bribes, that stoppeth his ears from hearing of blood, and shutteth his eyes from seeing evil, he shall dwell on high. His place of defense shall be the munitions of rocks. Bread shall be given him, his waters shall be sure. Thine eyes shall see the king in his beauty, they shall behold the land that is very far off. ධර්මිෂ්ඨකමින් හැසිරෙන්නා වූ, අවංකකමින් කතා කරන්නා වූ, බලාත්කාරකමේ ප්‍රයෝජනය එපා කරන්නා වූ, අල්ලසක් නාල්ලා අත් අහකට ගන්නා වූ, මිනිමෙරීම ගැන නෑසෙන ලෙස කන් වසා ගන්නා වූ, නපුර නොදකින්ට ඇස් පියා ගන්නා වූ තැනැත්තාම උසස් ස්ථානවල වාසය කරන්නේය. ඔහුගේ රක්ෂස්ථානය පර්වත බලකොටුවය. ඔහුට කෑම දෙනු ලබන්නේය. ඔහුට වතුර ලැබීම වරදින්නේ නැත. ස්වකීය ශෝභනකමින් යුක්ත වූ රජ්ජුරුවන් නුඹේ ඇසින් දකින්නේය. විශාල වූ දේශයක් ඔහු දකින්නෝය. நீதியாய் நடந்து செம்மையானவைகளை பேசி இடுக்கண் செய்வதால் வரும் ஆதாயத்தை வெறுத்து பரிதானங்களை வாங்காதபடிக்கு தன் கைகளை உதறி இரத்தம் சிந்துவதற்கான யோசனைகளை கேளாதபடிக்கு தன் செவியை அடைத்து பொல்லாப்பை காணாதபடிக்கு தன் கண்களை மூடுகிறவன் எவனோ அவன் உயர்ந்த இடங்களில் வாசம் பண்ணுவான். கன்மலைகளின் அரண்கள் அவனுடைய உயர்ந்த அடைக்கலமாகும். அவன் அப்பம் அவனுக்கு கொடுக்கப்படும், அவன் தண்ணீர் அவனுக்கு நிச்சயமாய் கிடைக்கும். உன் கண்கள் ராஜாவை மகிமை பொருந்தினவராக காணும், தூரத்திலுள்ள தேசத்தையும் பார்க்கும். This was a message God gave even before this convention, and God spoke very clearly to all who were gathered here during one of the nights of this convention about having one desire to see the king in his beauty in this convention. මෙම පණිවිඩය වූ කලී රැස්වී මාලාව ආරම්භ වීමට පෙර පවා මට දෙන ලදී. මෙම පණිවිඩය රැස්වී මාලාවේ එක් රාත්‍රියකදී ඒ පවතු ලැබු දිනවල එක් රාත්‍රියකදී මේ පණිවිඩය අන් අය සමග බෙදාගත්තා. ස්වාමීන් වහන්සේ දැකගැනීමේ ආශාව ගැන ස්වකීය ශෝභනකමින් යුක්ත වූ රජුරුවන් නුඹ ඇසින් දකින්නේ යන්න ඒ சாராංශය විය. இந்த தூதானது இந்த கன்வென்ஷனுக்கு முன்பதாகவே கொடுக்கப்பட்டதாக இருக்கிறது. இந்த கன்வென்ஷன் நாட்களிலும் கூட ஒரு நாள் இந்த தூது கொடுக்கப்பட்டது. ராஜாவை உங்களுடைய கண்கள் மகிமை உள்ளதாய் காணும் என்று கொடுக்கப்பட்டது. இப்பொழுதும் கூட இந்த தூதை தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். So we were
God spoke very clearly all through the messages, all the days of this convention from his very throne. ස්වකීය සිංහාසනයේ සිටම රැස්වීම් මාලාව පවත්වනු ලැබූ දිනවලදී ස්වාමින් වහන්සේ විවිධ පණිවිඩයන් තුලින් අපට කතා කරමින් සිටිසේක. இந்த கன்வென்ஷன் நாட்களிலே தேவன் தாமே தம்முடைய சிங்காசனத்திலிருந்து தம்முடைய ஜனத்தோடு பேசிக் கொண்டிருந்தார். And we were told, the message we received from God was, we should have only one desire, the reason for gathering in this manner, that is, that we want to see the King in all his beauty. මෙලෙස ඒකරාශී වීමේදී අප සතුව තිබිය යුත්තේ එකම එක පැතුමක් පමණයි. එනම් ස්වකීය සෝබනකමින් යුක්ත වූ රජුරුවන් සියසින් දැක ගැනීමේ ආශාව. இவ்வனமாக நாங்கள் இந்த கன்வென்ஷன்ல ஒன்று கூடுகிற பொழுது நமக்கு இருக்கிறதான ஒரே ஒரு வாஞ்சை, நம்முடைய கண்கள் ராஜாவை மகிமை பொருந்தினதாய் காண வேண்டும் என்பதே. And we were the word of God revealed, it is an experience that we should have now, and that is what this verse is really speaking about. මෙම සුදුලි පාඨය කතා කරමින් අපට පෙන්වා දෙන්නේ වර්තමානයේ දැන් අප ලබන අත්දැකීමක් ගැනයි. இந்த வேத வசனங்கள் நமக்கு வெளிக்காட்டுகிற காரியம் என்னவென்றால் இப்பொழுது நடக்கிற காரியங்கள். And seeing the land afar off, that is also an experience we can have now. විශාල දේශයක් නො දුර බැහැර තිබෙන දේශයක් දැක ගැනීමේ අවස්ථාව දැන් වර්තමානයේ ලබා ගත හැකි අත්දැකීමකි. தூரத்தில் உள்ள தேசத்தை உன் கண்கள் காணும், அதுவும் கூட இப்பொழுது நடக்கிற ஒரு அனுபவம் தான். So what do we have to do if we then should see the King in his beauty now? එසේනම් අපට කරන්න ඉතිරි ඇති කාර්යය මෙයයි. එනම් තේජසින් පූර්ණ සෝබනකමින් යුක්ත වූ රජුරුවන් සියසින්ම දැක ගැනීම. ஆகவே நமது வாழ்க்கையிலே நடக்க வேண்டிய காரியம் இதுதான். நம்முடைய கண்கள் ராஜாவை மகிமை பொருந்தினதாய் இப்பொழுது காண வேண்டும். If you cannot see the King in his beauty, I am not talking about literally seeing Jesus with your physical eyes. මම දැන් කතා කරන්නේ ඔබගේ ශාරීරික දෙනෙත් වලින් උන්වහන්සේ දැක ගැනීමක් ගැන නොවේ. ராஜாவை இயேசுவை காண்பது என்பது நம்முடைய எழுத்தின் பிரகாரமான கண்களினாலே காணுகிற காரியத்தை நான் பேசவில்லை. When certain servants of God and children of God came to a real position where they were going through a real oppression, or you can say they were really desperate. They really wanted God to intervene in their difficult situation. දැඩි පීඩාකාරී අවස්ථාවන් පසු කරගෙන යමින් ඒ අසරණ අවස්ථාවේදී දෙවියන් වහන්සේගේ මැදිහත් වීම අවශ්‍යයි කියා සිතුණු අවස්ථාවන් වලදී දේව සේවකයන් වේවා දේව දරුවන් වේවා பாடுகள் உபத்திரவங்களான ஒரு கஷ்டமான பாதைகளை கடந்து கொண்டு போகிற பொழுது ஊழியக்காரராக இருக்கலாம், விசுவாசிகளாக இருக்கலாம், அங்கே தேவன் இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள். I telling you what I heard from their testimony. Two testimonies I heard by their own ears, and one a servant of God told me directly his experience. So in that desperate situation, under that great pressure, Jesus came down physically. They could see with their eyes. Jesus came down with their physical eyes. They saw Jesus. He spoke to them, granted their request, and then he went. අතිශයින්ම පීඩාකාරී, අර්බුදකාරී, අභාග්‍යමත් ඒ අවස්ථාවේදී අන්ත අසරණ තත්වයටපත් වී දෙවියන් වහන්සේගේ මැදිහත් වීම අවශ්‍යයි කියා සිතූ මොහොතේදී ශාරීරික ඇස් වලින් දැකගත හැකි පරිදි යේසුස් වහන්සේ දර්ශනය වී උන්වහන්සේගේ යදුම් වලට පිළිවදන් දී ඔවුන්ට පිහිටු ආකාරය ගැන මම මගේ කන් වලින් සැබෑ සාක්ෂියක් ඇසුවෙමි. ஒரு நிர்பந்தமான, ஒரு அழுத்தம் நிறைந்ததான, ஒரு சோதனைகள் நிறைந்ததான மத்தியிலே அவர்களுக்கு தேவன் தேவையாக இருந்தது. அப்பொழுது 2 சாட்சிகளை இந்த இடத்திலே கேட்டேன்.
தேவன் ஒரு ஊழியக்காரரிடத்திலே நேரடியாக அவர் வந்து அந்த நேரத்தில் அவளுக்கு வெளிப்பட்டிருக்கிறார். So Jesus came to this, I think 3 people I know. Jesus came to them directly and they saw him with their physical eyes. He did what they wanted him to do and they were fully satisfied. මෙවැනි දුර්බල අවස්ථාවන් 3ක් දැන සිටිමි. ඔවුන් ශාරීරික ඇස්වලින් උන්වහන්සේ දැකගත්තා. උන්වහන්සේ දර්ශනය වුණා. ඔවුන්ගේ යාඥාවට පිළිතුරු දුන්නා. ඔවුන් කුමක්ද අපේක්ෂා කළේ? ඒ දේ උන්වහන්සේ ඉෂ්ට කර දුන්නා. 3 சாட்சிகள் அவளுடைய மாம்ச கண்களினாலே தானே அவர்கள் இருந்ததான தேவையின் நிர்பந்தமான சூழ்நிலை, கஷ்டமான சூழ்நிலை மத்தியிலே அவளுக்கு என்ன தேவை இருந்ததோ அதை இயேசு மாம்ச கண்களிலே நேராக வெளிப்பட்டு அதை அவர்களுக்கு செய்து கொடுத்திருக்கிறார். What it means, when you go through any difficult situation and you cry to the Lord, like we heard in the old day message, when you go through such temptations, when you go face the temptation of evil or sin, when you cry from the depths of your heart, Jesus is not going to keep quiet. He may not appear to you, to your physical eyes. He won't keep quiet. He will hear your cry. He will come down and do something definite for you. පරිණි වසරේ දේශනේ සම ඔබ ඇසූ පරිදි ඔබ ඊ타මාත්ම දුෂ්කර සම්දිස්ථානයක් පසු කරගෙන යද්දී කාත් කවුරුත් නොමැතිව අසරණව දෙවියන් වහන්සේගේ මැදිහත් වීම අවශ්‍යයි කියා සිතන අවස්ථාවේදී උන්වහන්සේ සමහර විට ශාරීරිකව ඔබ ඉදිරියේ පෙනෙන්නට දර්ශනය නොවන්න පුළුවන්. ඔබගේ ඇස් වලින් දකින්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඒකේ තේරුම දෙවියන් වහන්සේ ඔබගේ తত্ত্বය දන්නේ නැහැ, යාඥා අසන්නේ නැහැ කියන එක නොවේ. උන්වහන්සේ නිශ්චලව සිටියත් ඔබ පිළිබඳව මනා දැනුමකින් පසුවන අතර ඔබට පිහිටවීමට ඔබ අසලින් වනසේක. பழைய வருஷத்தினுடைய செய்தியிலும் கூட நம்முடைய பாடுகள் உபத்திரவங்கள் நிறைந்ததா அந்த நேரத்திலே தேவனை நாங்கள் நேரடியாக காணாமல் இருந்தாலும் நம்முடைய கூக்குரலுக்கு அவர் செவி சாய்க்கிறவராக இருக்கிறார் என்றும் தப்பித்துக் கொள்வதற்காக அவர் ஒரு போக்கை உண்டாக்கி அவர் நம்மோடு வந்து இடைபடுகிறார் என்றும் நாங்கள் கேட்டோம். So let us desire to see the King in his beauty, as it says in Proverbs chapter 29 verse 18, where there is no vision the people perish. හිතපදේශය 29 වෙනි පරිච්ඡේද 18 වෙනි පදේ සඳහන් වී තිබෙනවා. දර්ශනයක් නොමැති කල සෙනග හිතුවක්කාර වෙති, නැත්නම් විනාශ වෙති. එබැවින් ස්වාමින් වහන්සේ ගැන දර්ශනයක් දැක ගැනීමට පුල පුලා ආශාවෙන් බලා සිටිමු. உன் கண்கள் ராஜாவை மகிமை பொருந்தினதாய் காணும். நீதிமொழிக்கு 29ஆம் அதிகாரத்திலே 18வது வசனத்திலே தரிசனம் இல்லாத இடத்திலே ஜனங்கள் சீர்கெட்டு போவார்கள் என்று வாசிக்கிறோம். හිතපදේශ 29:18. So you need to be able to see your King in his beauty. You need to know him. You need to have a revelation of who he is. ශෝභනකමින් පූර්ණ වූ, තේජසින් පූර්ණ වූ ඒ මහෞත්තම තනන් වහන්සේ සියක්සින් ගැනීමට, උන්වහන්සේ හඳුනා ගැනීමට, අත්දැකීමට ඔබ තුල තිබිය යුත්තේ දැඩි ආශාවකි. உன் கண்கள் ராஜாவை மகிமை பொருந்தினதாய் காணும். அவரை காணத்தக்கதான ஒரு வாஞ்சை உனக்குள்ளே உருவாக்கப்பட வேண்டும். So now we will go quickly through the rest of the points. දැන් ඉතිරි කරුණු ලුහුඬින් සාරාංශගත කොට සලකා බලමු. மிகுதியான குறிப்புகளை நாங்கள் துரிதமாக அதை பார்ப்போம். For that we must walk righteously according to verse 15. 15 වෙනි පදේ ඒ රජතුමන් දැක ගැනීම සඳහා අපි දැහැමි බවින් ධර්මිෂ්ඨකමින් හැසිරිය යුතුව ඇත. அந்த ராஜாவை காணும்படிக்காக 15வது வசனத்திலே நீதியாய் நடக்க வேண்டும். According to Judges, the 5th chapter, verse 31, it says, those that love him will be as the sun when he goeth forth in his might. විනිශ්චයකාරන්ගේ පොතේ 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 31 වෙනි පදේ සඳහන් වී තිබෙනවා. උනුමුත් උන්වහන්සේට ප්‍රේම කරන්නෝ සූර්යා ස්වකීය වික්‍රමයෙන් නික්මෙන්නක් මෙන් වෙත්වයි කීවෝය. நியாயாதிபதிகள் 5வது அதிகாரத்தினுடைய 31வது வசனத்திலே அவரிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களோ வல்லமையாய் உதிக்கிற சூரியனை போல இருக்கிறார்கள். Which verse is that? Judges chapter 5 verse 31.
විනිශ්චයකාරයන්ගේ පොතේ 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 31 වෙනි පදය. நியாயாதிபதிகள் 5ஆம் அதிகாரம் 31ஆம் வசனம். So they that love him will be as a son that goeth forth in his might. The son is called, Jesus is called, in Malachi chapter 4 verse 2, he is called the Son of Righteousness. නමුත් උන්වහන්සේට ප්‍රේම කරන්නෝ සූර්යා සොකිය වික්‍රමෙන් නික්මෙන්නාක් මෙන් වෙත්වයි කීවෝය. සූර්යා පිළිබඳව කතා කරද්දී මලාකි 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ දෙවන පදේ ස්වාමින් වහන්සේ ධර්මිෂ්ඨකමේ සූර්යා වශයෙන් ප්‍රකාශ වනසේක. அவரிடத்திலே அன்பு கூறுவர்கள் வல்லமையாய் මලාකි 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ දෙවන පදය. வல்லமையாய் உதிக்கிற சூரியனைப் போல இருக்கிறார்கள். ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அவர் சூரியனாக இருக்கிறார் என்று சொல்லி மல்கியா 4ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம். Son of Righteousness. ධර්මිෂ්ඨකමේ සූර්යයා. அவர் நீதியின் சூரியனாய் இருக்கிறார். So what does that reveal? One aspect here reveals the love of God. එක අංශයක් මෙමගින් පෙන්눔 කරන්නේ දේව ප්‍රේමයයි. இதனூடாக தேவன் பேசுகிறதான ஒரு காரியம் தேவனுடைய அன்பு. There's no time, as I said, to expand this message. So to say in short, we must walk in his love before God and before men. පුළුල් වශයෙන් කරුණු විස්තර කිරීමට කාලය නොසෑහේ. ඒ නිසා සංක්ෂිප්ත සටහනක් ලෙස මම මේවා පවසනවා. ඒ කාරණේ තේරුම් ගැනීම සඳහා ප්‍රථමයෙන්ම දේව ප්‍රේමයෙන් අප හැසිරිය යුතු ඇත. இதை தெளிவாக விவரிப்பதற்கு நேரமில்லை. சுருக்கமாக சொல்லுகிறோம். நாங்கள் அன்பிலே தேவனுக்கு முன்பதாக மனிதர்களுக்கு முன்பதாக நாங்கள் அன்பிலே நடக்க வேண்டும். And this love, his love, is a love that is God's love. Jesus reveals the Father's love to us. That love is a selfless love and a sacrificial love. Selfless and sacrificial. මේ ප්‍රේමය වූ කලී දෙවි පියාණන් අපට දක්වන ප්‍රේමයයි. මෙම ප්‍රේමයේ විශේෂත්වය වන්නේ එය පරාර්ථකාමී පරිත්‍යාගශීලී. இந்த அன்பானது தேவன் காண்பிக்கிறதான அன்பு. இது ஒரு சுயநலமற்றதான ஒரு தியாகமுடைய அன்பாக இருக்கிறது. Jesus revealed that love of God the Father to us. යේසුස් වහන්සේ ඒ පිය වූ දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය අපට හෙළිදරව් කළසේක. ஆண்டவராக இயேசு பிதாவினுடைய அன்பை நமக்கு அவர் வெளிப்படுத்தினார். Walk righteously. ධර්මිෂ්ඨකම ලෙස හැසිරෙන්න. நீதியாய் நடந்து. Number 2, speak uprightly. දෙවනුව අවංකකමින් කතා කරන්න. இரண்டாவது செம்மையானவைகளை பேசி. Speak uprightly. It is explained about that verse. In other words, speak in uprightness. වෙනත් වචනෙන් කියනවා නම් අවංකකම තුල සිට කතා කරන්න යන්නයි. இன்னும் ஒரு வார்த்தையிலே செம்மையானவர்களாய் இருந்து பேசுகிற காரியம். Speak what is true and right. කතා කරනකොට හරි දේ සත්‍ය වූ දේ පමණක් කතා කරන්න. மெய்யானதை சரியானதை மாத்திரம் பேசுவது. That means all our words, what we say is what it means. We must be honest. මේ අදහස් වන්නේ අප අර්ථවත් කරන දේ කිය යුතුයි. ඒ කතා කිරීමේදී සත්‍යවාදීව කළ යුතුයි. நாங்கள் பேசுகிறதான ஒவ்வொரு வார்த்தையிலும் ஒரு கனம் காணப்பட வேண்டும். So speak what is true, or speak the truth, as it says in Ephesians the 4th chapter. සත්‍යය කතා කරන්න, සැබෑ ලෙස කතා කරන්න එපිස 4 වෙනි පරිච්ඡේදය ගැන කියා තිබෙනවා. எபேசியர் 4ஆம் அதிகாரத்திலே சத்தியத்தை குறித்து பேசும்படி சொல்லப்படுகிறது. Ephesians the 4th chapter verse 15, but speaking the truth in love may grow up into him in all things, which is the head, even Christ. ප්‍රේමයෙන් යුක්තව ඇත්ත කතා කරමින් හිසව සිටින ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ උදෙසා සියලු දේවලදී වැඩෙන පිණිසත් යනුවෙන් එපිස 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 15 වෙනි පදේ කියා තිබෙනවා. எபேசியர் 4ஆம் அதிகாரம் 15வது வசனத்திலே அன்புடன் சத்தியத்தை கைக்கொண்டு தலையாகிய கிறிஸ்துவுக்குள் எல்லாவற்றிலும் வளருகிறவளாய் இருந்து. So don't learn to confess what others are saying. Learn to confess what God has spoken through his word. That is the good news. අන් අය කියන පලියට දේවල් දොඩවන්න එපා.
දේව වචනයෙන් කියා තිබෙන දේ ස්වාමින් වහන්සේ පවසන දේ එය අන් අයට ප්‍රකාශ කරන්න එයයි සුබ පුවත. மற்றவர்கள் பேசுகிற காரியங்களை அல்ல, தேவன் நம்மோடு பேசுகிற அவருடைய வார்த்தையில் இருந்து பேசுகிற காரியங்களை பேசுங்கள். அதுதான் ஒரு நற்செய்தியாக இருக்கிறது. Then next, if you speak something with your own feelings concerning a situation you are facing which is contrary to the word of God, that is not going to make you see the king in his beauty. ඔබගේ වාතාවරණය අනුව ඔබ හැඟීම් බරව ඔබට හිතන දේ ඔබ කතා කරනවා නම් ඒ රජතුමා සිය සෝබනකමින් තේජසින් දැක ගැනීමේ අවස්ථාව ඒ මාවත ඇහිරී යන්නට ඉඩ ඇත. சூழ்நிலைகள் நாம் உணர்ச்சிகரமாக சில காரியங்களை பேசுவதற்கு நம்மை ஏற்படுத்தி விடுகிறது. ஆனால் அந்த உணர்ச்சிகரமான பேச்சுக்கள் ராஜாவை மகிமை பொருந்தியதாய் காண்பதற்கு அது இடமளிக்கிறது அல்ல. If it's contrary to the word of God, you are not going to see the king in his beauty. ඒ ඔබ කියන දේ දේව වචනයට පරස්පර විරෝධී නම් ඔබට තේජසින් පූර්ණ වූ රජතුමන් නොහොත් ස්වාමින් වහන්සේ දැක ගැනීමේ අවස්ථාව උදා නොවේ. நீங்கள் பேசுகிற வார்த்தைகள் தேவனுடைய வசனத்துக்கு மாறுபாடானதாக இருக்கும் என்றால் அந்த ராஜாவை நீங்கள் மகிமை பொருந்தினதாய் காண முடியாது. So I will stop with that explanation. Now third point. ඒ විස්තර කිරීමෙන් නවතින්නේ මේ තුන්වෙනි කාරණය. அதோடு நிறுத்துகிறேன். மூன்றாவது காரியம், He that despiseth the gain of oppressions. බලාත්කාරකමේ ප්‍රයෝජනය එපා කරන්නා වූ இடுக்கண் செய்வதால் வரும் ஆதாயத்தை வெறுத்து. So we must be those who hate to to gain anything from others by putting our neighbor into hardship. අපගේ අසල් වැසියා කරදරයට ඇද දමමින් ලබා ගන්නට උත්සාහ කරන ලාභ ප්‍රයෝජනය ගැන තමයි කියා තිබෙන්නේ. இந்த இடத்திலே நம்முடைய அயல்வாசிகளை அவர்களை நாங்கள் பயன்படுத்தி அவர்களுக்கூடாக ஏதோ ஒரு லாபத்தை அடைய நாங்கள் முயற்சிக்கிறோமே, அதைத்தான் இது சொல்லுகிறது. Don't gain something by putting your neighbor into hardship. ඔබගේ අසල්වැසියා කරදරයට ඇද දමමින් වාසි ලබා ගන්නට උත්සාහ නොකරන්න. ஒரு அயலானை இடுக்கமான ஒரு சூழ்நிலையிலே அனுப்பி அதிலிருந்து ஏதோ ஒரு லாபத்தை நாம் எடுத்துக்கொள்ள கூடாது. So speaking about that in Job, the 27th chapter, it says about such ones are called the wicked according to Job chapter 27. යෝබ්ගේ පොතේ 27 වෙනි පරිච්ඡේදයේ සඳහන් පරිදි එබඳු වූවන් දුෂ්ටයන් වශයෙන් හඳුන්වා දෙනු ලබනවා. அப்படிப்பட்டவர்களை யோபு 27ஆம் அதிகாரத்திலே துஷ்டர்கள் என்று வாசிக்கிறோம். That is Job chapter 27 verse 13. This is the portion of a wicked man with God and the heritage of oppressors which they shall receive of the Almighty. යෝබ් 27:13 දෙවියන් වහන්සේගෙන් දුෂ්ට මිනිසෙකුට ලැබෙන කොටසත් බලාත්කාරයන්ට සර්ව පරාක්‍රමයන්ගෙන් ලැබෙන උරුමයත් මේය. யோபு 27ஆவது அதிகாரத்தினுடைய 13ஆவது வசனத்திலே பொல்லாத மனுஷனுக்கு தேவனிடத்தில் இருந்து வருகிற பங்கும் கொடூரக்காரர் சர்வ வல்லவரால் அடைகிற சுதந்திரமும் என்னவெனில். So out of oppression on their neighbors or on others, according to verse 16, yes, though he heap up silver as the dust and prepare raiment as the clay, verse 17, he may prepare it, but the just shall put it on and the innocent shall divide the silver. අසල්වැසියා ඇතුළු අන් අය කරදරයට ඇද දමමින් ලාභ ප්‍රයෝජන ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරන්නා දුෂ්ටෙක් වන අතර ඔහු ගැන කියා තිබෙන්නේ 16-17 වන පදවල ඔහු පස්වාගේ රිදි ගොඩ කරන මැටි වාගේ වස්ත්‍ර සපයා ගත්තත් ඔහු සපයනේවා ධර්මිෂ්ඨයා ඇඳගෙන නිර්දෝෂාය ඒ රිදි බෙදා ගන්නවා ඇත. அயல்வாசிகளை கொடூரமாக பயன்படுத்தி லாபத்தை அடைய விரும்புகிறவர்கள் அவர்கள் எப்படி இருப்பார்கள் என்றாலாம் 15-16 வசனங்களிலே அவனுக்கு மீதியானவர்கள் 16-17 வசனங்களிலே அவன் புழுதியைப் போல பணத்தை குவித்து கொண்டாலும்
மண்ணை போல வஸ்திரங்களை சவதரித்தாலும் அவன் சவதரித்தவை நீதிமான் உடுத்துக்கொண்டு குற்றமில்லாதவன் அவன் பணத்தை பகிர்ந்து கொள்ளுவான். So do you understand what it means? If you live a just life, the righteous are those who are living the just life. Live in that love, growing in that faith according to the gospel. ධර්මිෂ්ඨයන්ට ලැබෙන ප්‍රතිවිපාකය බලන්න. ඔවුන් දැහැමි බවින් යුක්තව ජීවත් වෙනවා, ප්‍රේමය තුල හැසිරෙනවා, සුභාරංචිය විශ්වාස කරනවා. இந்த நீதிமான்களுடைய வழியை பாருங்கள். அவர்கள் செம்மையாய் நடக்கிறார்கள், சுவிசேஷத்தை விசுவாசிக்கிறார்கள், அவர்களுக்கு இவைகள் உண்டாகிறது. So the righteous are those who are walking in love. Number 2, they are believing the gospel and growing from faith to faith according to Romans chapter 1 verse 16 and 17. ධර්මිෂ්ඨයන් යනු කවුද? ඔවුන් ප්‍රේමයෙන් හැසිරෙන්නන්ය. ඒ වගේම රෝම 1:16-17 පදවල කියා තිබෙන පරිදි ඔවුන් ඇදහිල්ලෙන් ජීවත් වෙනවා. ඔවුන් ඇදහිල්ලට පියමන් කරනවා. இந்த நீதிமான்கள் அவர்கள் அன்பிலே நடக்கிறவர்களாய் இருக்கிறார்கள். அதோடு கூட ரோமர் 1 16 17 வசனங்களிலே விசுவாசத்திலிருந்து விசுவாசத்திலே அவர்கள் நடக்கிறவர்களாய் இருக்கிறார்கள். They will put on whatever others are, the rich or the wicked are getting by oppression. The rich, what will happen to them? In verse 19, in Job 19, they will lie down. They will leave this life. But what they have gathered will go to the just. If you live the just life, you don't need to get the gain by oppressing others. God will give it to you. මේ දුෂ්ටයන් අන් අය තලා පෙලා ලාභ උපයා ගන්නවා, වස්තු ගොඩ කර ගන්නවා. නමුත් ඔවුන් මිය යන විටදී සියල්ල නැති කර ගන්නවා. නමුත් ඔබ ධර්මිෂ්ඨ ජීවිතයක් ගත කරනවා නම් කිසිම දෙයක් ගැන කරදර වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔබට ඒ සියලු සම්පත් ඒ වාසිය ඔබට ලැබෙනවා ඇත. இந்த கொடூரமாய் இருக்கிறவர்கள் இருக்கிறார்களே, அவர்கள் சவதரிக்கிறவர்கள் எல்லாமே அவர்களை விட்டு அது விலகி போய் விடுகிறதா இருக்கிறது. ஆனாலும் இந்த நீதியாய் நடக்கிறவர்கள் இருக்கிறார்களே, அவர்கள் ஒன்றும் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இவைகள் எல்லாம் அவரிடத்திலே வந்து சேர்கிறது. யோபு 27:19 அதை காண்கிறோம். So if your only desire to see the king in his beauty, you live as the just, all your desires, earthly needs, God will abundantly supply. ඒ සෝබරකම යුක්ත රජතුමන් සියසින් දැකගැනීමේ ආශාවෙන් පසුවන්නේ නම්, දැහැමි ජීවිතයක් ගත කරන්නේ නම්, භෞතික වූද ශාරීරික වූද සකල විද ධන සම්පත් ඔබට ඉබේම ලැබෙනවා ඇති. உன் கண்கள் ராஜாவை மகிமை பொருந்தினதாய் காண வேண்டும் என்ற வாஞ்சியோடு கூட நீதியாய் செம்மையாய் நீ நடப்பாயாக இருந்தால், நீ வாஞ்சிக்கிறது எதுவாக இருந்தாலும், இந்த பூமிக்குரிய தேவைகள் எதுவாக இருந்தாலும், அவை எல்லாவற்றையும் தேவன் உனக்கு கொடுக்கிறவராய் இருக்கிறார். For that, to experience this life of seeing the king in his beauty, you must be pure in your heart. We heard we need to be sprinkled upon by the blood of Jesus. Repent and be cleansed by his blood and made pure. Become innocent through that innocent blood of the Lord Jesus Christ. සොකිය සෝබනකමින් තේජසින් යුක්ත රජතුමන් සියසින් දැකගැනීමේ භාග්‍ය උදා කර ගැනීම සඳහා අපගේ හදවත පවිත්‍රව තබා ගැනීම අවශ්‍යයි. පාප ගැන පසුතැවිලි වී පව්කමාව ලබාගෙන යේසුස් වහන්සේ ලේ මගින් ඉසිනු ලැබ අපගේ හදවත பரிசுத்த பாவයට பත් யூதுයි. உன் கண்கள் ராஜாவை மகிமை பொருந்தினதாய் காண வேண்டும் என்றால் உன்னுடைய இருதயமானது பரிசுத்தமாக்கப்பட வேண்டும். சுத்த இருதயத்திலே அவரை நீ காண முடியும். அதற்காக இயேசு கிறிஸ்துவின் தெளிக்கப்படுகிற இரத்தமானது உன்னுடைய இருதயத்திலே தெளிக்கப்படத்தக்கதாக நீ மனம் திரும்பி உன்னுடைய பாவங்களுக்காய் மனஸ்தாபப்பட்டு இவனுடைய உன்னுடைய இருதயம் சுத்திகரிக்கப்படுகிற பொழுது அந்த ராஜாவை நீ மகிமை பொருந்தினதாய் காணுவாய். So there is innocence. This blood is an innocent blood. That blood will make you innocent before God and before man. යේසුස් වහන්සේගේ රුධිරය වූ කලී අහිංසක නිර්මල ලේය. එම ලේ ඔබ පවිත්‍ර කොට අහිංසක වූද නිර්දෝෂී අය බවට පත් කරනවා. ඒ දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේත් මනුෂ්‍යයන් ඉදිරියේත්. இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தமானது அது ஒரு குற்றமற்ற இரத்தமாக இருக்கிறது. அந்த இரத்தம் முன்னிலே தெளிக்கப்படுகிற பொழுது நீயும் ஒரு குற்றமற்ற நபராக, ஒரு பரிசுத்த நபராக மாறுகிறவராய் இருக்கிறாய். Next point. ඊළඟ කරුණ. அடுத்த குறிப்பு, we must shake our hands from the holding of bribes. අල්ලසක් නාල්ලා අත් අහකට ගන්නා වූ
பரிதானங்களை வாங்காதபடிக்கு தன் கைகளை உதறி. Deuteronomy chapter 16. ද්විතීය කතාව 16 වෙනි පරිච්ඡේදයේ உபாகமம் 16ஆம் அதிகாரத்திலே Here it says, by taking a bribe in chapter 16 verse 19, it will blind the eyes of the wise and pervert the words of the righteous. Deuteronomy chapter 16 verse 19. ද්විතීය කතාව 16 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 19 වෙනි පදේ සඳහන් වී ඇත්තේ අල්ලසක් නොගනින්න. මක්නිසාද අල්ලස ප්‍රඥාවන්තයන්ගේ ඇස් අන්ධකොට ධර්මිෂ්ඨයන්ගේ වචන පෙරලන්නේය. உபாகமம் 16ஆம் அதிகாரம் 19வது வசனத்திலே பரிதானம் வாங்காமல் இருப்பாயாக. பரிதானம் ஞானிகளின் கண்களை குருடாக்கி நீதிமான்களின் நியாயங்களை தாறுமாறாக்கி போடும் என்று வாசிக்கிறோம். So if we want to see the king in his beauty, we need to be having justice, growing in his righteousness, and the right judgment. We have to judge according to his mind, according to his will, judge our lives. රජතුමන් ස්වකීය සෝබනකමින් දැක ගැනීමට නම් අපි යුක්ති සහගතව කටයුතු කළ යුතුයි. ධර්මිෂ්ඨ ලෙස හැසිරිය යුතුයි. අප විනිශ්චය කරන හැම අවස්ථාවකදීම යුක්ති ගරුකව ඒ දේ ඉෂ්ට කළ යුතුයි. உன் கண்கள் ராஜாவை மகிமை பொருந்தினதாய் காண வேண்டுமென்றால் நியாயாதிபதியாய் நீ உன்னையே நியாயம் தீர்க்கிறவனாய் நீதியாய் நியாயம் தீர்க்கிறவனாய் காணப்பட வேண்டும். ධර්මිෂ්ඨකමින් තමන්ම විනිශ්චය කරන අය බවට පත්විය යුතුයි. We are going to take part in the Holy Communion shortly, and the verse we read is, he that if we judge ourselves, we shall not be judged, we won't be condemned. තව ස්වල්ප වේලාවකින් සුදු මේසෙට සහභාගී වීමට නියමිතයි. එහිදී සැලකිලිට භාජන යුතු වැදගත් කරුණක් වන්නේ අපි අපම විමසමු නම් අප විනිශ්චය කරනු ලබන්නේ නැත යන්නයි. இன்னும் கொஞ்ச நேரத்திலே நாங்கள் பரிசுத்த மேசையிலே பங்கு பெறப் போகிறோம். அந்த இடத்திலே நாங்கள் வாசிக்கப்படுகிற வசனமானது நம்மை நாமே நிதானித்து அறிந்தால் நாம் நியாயம் தீர்க்கப்படும். So therefore we need to have the justice, righteousness and the right judgment. Then we can judge what is right and wrong, and then choose what is right in all situations. Even when we see somebody doing what is wrong, we can also show them the right way. යුක්තිය ධර්මිෂ්ඨකම සාධාරණත්වය මේ තුල අප ජීවත් විය යුතුයි. ඒ වගේම විනිශ්චය කිරීමේදී යුක්ති ගරුකව ඒ දේ කළ යුතුයි. එවිට පමණයි යහපත කුමක්ද අයහපත කුමක්ද කියා තෝරා බේරා ගැනීමට හැකිවන්නේ. එසේ කරනව පමණක් නොවේ. අන් අය වරදක් කරන කල එය නිවැරදි කිරීමටත් හරි දේ පෙන්වා දීමටත් ඔබ ජගතෙක් වෙනවා. நியாயம் நீதி என்றதான காரியங்களுக்கு வருகிற பொழுது நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே உள்ளதான சரியான நியாயத்தை நீதிகளை நடப்பிக்கிறவர்களாய் காணப்பட வேண்டும். சில நேரம் மற்றவருடைய வாழ்க்கையிலே சில குறைவுகள் காணப்படுமாக இருந்தால் அதையும் கூட நாங்கள் சுட்டி காட்டி நாங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கலாய் இருக்க வேண்டும். Some, if they want our support in what they're doing something wrong, and they will give us a lot of help after that. Help means whatever way we need, they give us their friendship and so many things. So it's not literally giving money, but in that way they want our support, though they may be doing something wrong. So we need to stand for what is justice and what is right in God's sight, and have the right judgment, reveal it to others through our lives so that they may also come to the right path, not we leave the right path and go after them. ඇතැමුන් වැරදි දෙයක් කරන විටදී අන් අයගේ සහාය පතනවා. ඒ අපට මේ දෙයට සහයෝගය දුන්නොත් අපි ඔබටත් උපකාර කරනවා යම් හේකින්. සමාජයට ද්‍රව්‍යමය වශයෙන් උපකාරයක් නොකරන්න පුළුවන්. නමුත් මිත්‍රත්වය අන්න එවැනි දේවල් තුලින් ඔවුන් අපට ලොකු උපකාරයක් කරන්න පුළුවන්. නමුත් කෙසේ වෙතත් එවැනි අවස්ථාවන් වලදී අපි යුක්ති ගරුකව කටයුතු කළ යුතුයි. සාධාරණව කටයුතු කළ යුතුයි. අපගේ විනිශ්චය ධර්මිෂ්ඨ එකක් විය යුතුයි. අපි හරි දෙයට ස්ථීරව සිටීමින් අන් අයටද හරි දේ පෙන්වා දිය යුතුයි. ඒ වෙනුවට හරි මාර්ගයෙන් ඉවත් වී වැරදි මාර්ගයේ යෑම නොවේ අප විසින් කරනු ලැබිය යුත්තේ. நமது வாழ்க்கையிலே நியாயம் நீதி செம்மை இவைகள் எல்லாம் காணப்பட வேண்டும். ஏனென்றால் சில சிநேகிதர்கள்
தங்களுக்குரிய லாபத்தை நம்மளே தேடிக்கொள்ளும்படியாக பிழையான காரியங்களை ஈட்டி செய்யும்படி அவர்கள் முயற்சிப்பார்கள். பணம் அல்ல, அவருடைய அன்பு, அவருடைய உறவுகள் இவற்றை அவர்கள் கொடுக்கிறவர்களாய் இருப்பார்கள். ஆனாலும் நாங்கள் நியாயம் நீதி உடையவர்களாய் எப்பொழுதுமே எல்லாவற்றிலும் காணப்பட வேண்டும். அதே நேரம் அதை நாங்கள் அவர்களுக்கு பின்னால் போய் நம்முடையதை இழந்து விடாதபடி நாம் அவர்களை சரியான வழியிலே நடத்துகிறவர்களாய் காணப்பட வேண்டும். If you see somebody doing wrong, I'm talking about children of God. If you see somebody doing something wrong and you just keep quiet, if they die, their blood will be upon your head. මම මේ කතා කරන්නේ දේවදරුවන් ගැනයි. කවුරු හරි වැරදියක් කරන විටදී ඔබ ඒ වරද පෙන්වා නොදී නිහඬව සිටින්නේ නම් සමහර විට ඔවුන් මිය යනු ඇත. එහෙත් ඔවුන්ගේ ලේවල යුක්තිය ඔබගේ හිස මටට පැමිණෙනවා ඇත. ලේවල වරද. நான் தேவனுடைய பிள்ளைகளோடு தான் பேசுகிறேன். உங்கள் வாழ்க்கையிலே யாராவது ஒருவருடைய வாழ்க்கையிலே பிள்ளைகள் தென்படுகிற பொழுது நீங்கள் அதை காண்பீர்கள் என்றால் ஒரு நாள் அவர்கள் மரித்து விடுவார்கள். ஆனால் அவருடைய அந்த இரத்த பழி நீங்கள் அதை சுட்டி காட்டாதபடியினால் அது உங்கள் தலையின் மேலே சுமருகிறதாக இருக்கும். You may not be in a position to tell them, but the word of God says you must come and tell the priests. They will wisely deal with it. සමහරට ඔවුන්ට කියන්න පුළුවන් තත්ත්වයක ඔබ නොසිටින්නට පුළුවන්. නමුත් ඔබට මෙසේ කළ හැකි. පූජකයන්ට ඒ පිළිබඳව දන්වා සිටින්න පූජකයන් නිසිදේ කරනු ඇත. உங்களுக்கு நேரடியாக சென்று அப்படிப்பட்ட நபர்களை திருத்தக்கூடாத ஒரு சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கலாம். ஆனாலும் ஆசாரியர்கள் இருக்கிறார்கள் அல்லவா, அவர்களிடத்திலே அந்த காரியத்தை அறிவித்து அவர்களூடாக அந்த காரியத்தை சரி செய்யுங்கள். So that's why we have Pastor JM here. If you have anything, you can come to him. And that's why we are also here. When there's something need to be brought higher, we are also available to help you. පාස්ටර් ජයම් ඉන්නවා. ඕනෑම වෙලාවක ඔහු වෙතට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිත් ඉන්නවා. ඔබට ඕනෑම වෙලාවක අප වෙත ළඟා විය හැකි. ඔබට උදව් කිරීමට මඟ පෙන්වන්න අපි සැදී පැහැදී සිටිමු. அதற்காகவே இங்கே பாஸ்டர் ஜெயம் அவர்கள் இருக்கிறார்கள். அதையோடு கூட எங்களுடைய பெரிய பாஸ்டர்களும் இருக்கிறார்கள். உங்களுக்கு ஏதும் உதவி தேவைப்பட்டால் இந்த விஷயங்களிலே நீங்கள் அவர்களை அணுகி நீங்கள் அவரோடு பேசலாம். Glory to God. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். So next we see we must stop our ears from the hearing of blood. මීළඟට මිනිවැරීම් ගැන නැසෙන් ලෙස කන් වසා ගන්නා වූ. அடுத்ததாக இரத்தம் சிந்துவதற்கான யோசனைகளை கேளாதபடிக்கு தன் செவியை அடைத்து. Bloodshed. ருதிர වැగిරීම. இரத்தம் சிந்துதல். So speaking of revenge or trying to always seeking to bringing trouble to others. පලි ගැනීම ගැන කතා කරද්දී අන් අය අතරේ කෝලාහල ඇති කිරීම. இந்த இரத்தம் சிந்துதல் என்பது மற்றவர்களுக்குள்ளே எப்பொழுதும் ஒரு குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி விடுகிறதான ஒரு காரியம். Revenge. පලි ගැනීම. ஒரு பழி வாங்குதல். Stop your ears from hearing what is wrong. වැරදි ලෙස හැසෙන දේ නොඇසෙන ලෙස කන් වසා ගන්න. பிழையான காரியங்களை கேட்கிற பொழுது செவியை அடைத்துக் கொள்ளுங்கள். So it says in Proverbs chapter 1 verse 16 about those whose feet run to evil and make haste to shed blood. Proverbs chapter 1 verse 16. හිතපදේශ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 10 වෙනි පදේ මෙසේ සඳහන් වී තිබෙනවා. එනම් මක්නිසාද ඔවුන්ගේ පාදය නපුරට දුවති. ඔව්හු ලේ වැగిරීමට ඉක්මන් වෙති. நீதிமொழிகள் 1 அதிகாரம் 16வது வசனத்திலே அவர்கள் கால்கள் தீங்கு செய்ய ஓடி இரத்தம் சிந்த தீவிரிக்கிறது. We are supposed to grow in his love, grow in his wisdom and in his knowledge. අප වනාහි උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමය, ප්‍රඥාව, දැනගැන්ම තුල වැඩි වර්ධනය විය යුතු ඇත. நாங்கள் தேவனுடைய அன்பு, அறிவு, ஞானம் இவைகளிலே வளர வேண்டும். That is the understanding of who our king is. අන්න අපගේ රජතුමන් කවුරුන්ද යන්න හඳුනා ගැනීමට ඒ අපට මහෝපකාරී වේ. நமது ராஜா யார் என்று அறிந்து கொள்ளாத எங்களுக்கு உதவி செய்கிறது. That's why it says, after saying that verse about those who are running to shed blood, verse 20, wisdom crieth without, she uttereth her voice in the streets.
ඊතපදේශ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 20 වෙනි පදේ සඳහන් වී තිබෙනවා ප්‍රඥාව වීදී මුරගසයි එලිමහන් ස්ථානවලගේ හඬ පවත්වයි. ஆகவேதான் அதை தொடர்ந்து நீதிமொழிகள் 1ஆம் அதிகாரம் 20வது வசனத்திலே ஞானமானது வெளியே நின்று கூப்பிடுகிறது, வீதிகளில் சத்தமிடுகிறது என்று வாசிக்கிறோம். This is the wisdom that comes from above. Jesus is our wisdom. මේ වූ කලී ඉහළ සිට පැමිණෙන ප්‍රඥාවයි. අපගේ ප්‍රඥාව යේසුස් වහන්සේය. இந்த ஞானமானது அது பரத்திலிருந்து வருகிற ஞானமாக இருக்கிறது. இந்த ஞானம் ஆண்டவராக இயேசுவாக இருக்கிறார். That is defined, explained in James chapter 3 verse 17. එය පිළිබඳ අර්ථකථනයක් දී තිබෙනවා යාකෝබ් 3:17. யாக்கோபு 3வது அதிகாரம் 17வது வசனத்திலே அதை குறித்து நாங்கள் வாசிக்கிறோம். It is the character of Jesus through his love. යේසුස් වහන්සේගේ ප්‍රේමය තුලින් හෙළිදරව් වන දිව්‍ය ගුණාංගය. இயேசுவின் அன்பினூடாக வெளிப்படுகிறதான திவ்ய சுபாவங்கள். It is pure, peaceable, gentle. එය පිරිසිදුව ඊළඟට සමාදානව ඉවසිලිවන්තව තිබේ. சுத்தமுள்ளதும் சாந்தமும் இணக்கமுள்ளதும் இரக்கமுள்ளதுமாய் இருக்கிறது. Easy to be entreated, full of mercy and good fruits. යටහත්ව දයාවෙනුත් යහපත් ඵලවලිනුත් පූර්ණව இரக்கத்தாலும் நற்கனிகளாலும் நிறைந்ததாக இருக்கிறது. Without partiality, without hypocrisy. This is in James chapter 3 verse 17. අපක්ෂවාදීව අවංකව තිබේ. මේ ගැන සඳහන් වී ඇත්තේ යාකෝබ් 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 13 වෙනි පදයේය. அது பட்சபாதம் இல்லாததாய் இருக்கிறது, மாயமற்றதாய் இருக்கிறது. யாக்கோபு 3:17 அதை வாசிக்கிறோம். When others speak of revenge and they are hurt against others, you must be able to speak peace and bring them into the place to be reconciled and forgive others. අන් අය පලිගැනීමේ චේතනාවෙන් පසුවන විටදීද බද්ධ වෛරයෙන් පසුවන විටදීද ඔබ ඔවුන්ට සමාදානය ප්‍රකාශ කරන කෙනෙකු බවට පත් යුතුයි. සෑමදෙනාම සමගීකරණ ස්ථානයට මඟ පෙන්විය යුතුයි. அந்த பழி வாங்குகிறவர்கள் இருக்கிறான நபர்களுடைய மத்தியிலே நீங்கள் சமாதானம் பண்ணுகிறவர்களாய் அவர்களை ஒப்புரவாக்குறவர்களான ஒரு இடத்திலே நீங்கள் இருக்கிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். Next point. ඊළඟ அடுத்ததாக This is all from Isaiah chapter 33 verse 15. යසායා 33:15 සිට இவை எல்லாமே ஏசாயா 33:15 இருந்து இருக்கிறவைகள். He that shutteth his eyes from seeing evil. නපුර නොදකින්ට ඇස් පියාගන්නා වූ பொல்லாப்பை காணாதபடிக்கு தன் கண்களை மூடுகிறவன். Those who abhor, hate evil, they will not like to see others committing that evil too. නපුරට ද්වේෂ කරන අයවලුන් අන් අය එම නපුර කරනවා දකින්න ආශාවන්නේ නැත. பொல்லாப்பை வெறுக்கிறவர்கள் அவர்கள் மற்றவர்கள் பொல்லாப்பை செய்வதையும் கூட காண விரும்ப மாட்டாதவர்கள். Don't desire to see evil with your eyes. Any kind of evil is called in Psalm 119. ගීතාවලිය 119 සඳහන් පරිදි 119வது சங்கீதத்திலே Psalm 119 verse 37. 37 වෙනි පදයේ 37வது வசனத்தில் Turn away mine eyes from beholding vanity and quicken thou me in thy way. නිෂ්ඵල දේ බැලීමෙන් මාගේ ඇස් හරවා ඔබගේ මාර්ගයන්හි මා ප්‍රාණවත් කළ මැනව. மாயை பாராதபடிக்கு நீர் என் கண்களை விலக்கி உமது வழிகளில் என்னை உயிர்ப்பியும். Let your eyes be trained to see what God wants you to see. ඔබ දෙවියන් වහන්සේ දකින්ට ආශාවන දේ පමණක් දකින්ට පුරුදුන් ලෙස ඔබගේ දැස් පුරුදු කරනු ලැබේවා. உங்கள் கண்கள் தேவன் எதை வாஞ்சிக்கிறாரோ விரும்புகிறாரோ அதை பார்ப்பதற்காய் வாஞ்சிக்க வேண்டும். Vanity is vexation of spirit, the word of God says. බයිබලයේ කියා තිබෙනවා නිෂ්ඵල භාවය වූ කලී ඔබගේ ආත්මේ කෘෂ භාවයයි. மாயை என்பது ஆத்துமாவில் இருக்கிற ஒரு மாயாது இருக்கிறது. Vanity, things that do not profit. නිෂ්ඵල දේ යනු කිසිම ලාභ ප්‍රයෝජනයක් ගෙන නොයන දේවල්ය. மாயை என்பதிலே எந்த ஒரு லாபமும் இல்லை. Things that is equal to the it's like trying to grasp the wind, vanity. එය හරියට සුළඟ අතමිට මොලවා ගන්න හදනවා වගේ නිෂ්ඵල දේ
උදුරා ගැනීමට තැත් කිරීම. அது சரியாக ஒரு காற்று அப்படி வெறுமையாக போய் விடுகிறதை போல trying to hold it. ஒரு பிடி பற்றிக் கொள்ளுகிறதை போல සුළඟ ஒன்றுமில்லை. අල්ලා ගැනීමට තැත් කිරීම වගේ. Don't காற்றை waste your பிடிப்பதை time. போல. Don't waste your time beholding vanity. නිෂ්ඵල දේවල් දැක දැක ඔබගේ කාලය අපතේ නොයවන්න. ඔබගේ කාලය නාස්ති නොකරන්න. மாயை பாராதபடிக்கு உங்கள் நேரங்களை வீணாக்காதபடிக்கு உங்கள் காலங்களை பிரயோஜனப்படுத்துங்கள். Keep your eyes under the power of the Holy Spirit, as we heard on Thursday night's message. බ්‍රහස්පතින්දා සන්ධ්‍යා පණිවිඩය නොබැසූ පරිදි ඔබගේ දැස් උන්වහන්සේගේ ශුද්ධාත්ම බලේ ආලේපේ පාලනය අර්ථය තබා ගන්න. வியாழக்கிழமை மாலையிலே நீங்கள் கேட்ட வண்ணமாக உங்கள் கண்களை பரிசுத்தாவின் வல்லமையின் மேலே பதித்து வையுங்கள். Now we have finished the 6 points. කරුණු 6ක් දැන් අවසానයි. இப்பொழுது 6 குறிப்புகளை முடித்திருக்கிறோம். Blessings are following. ඊළඟට ආශිර්වාදය. அதை தொடர்ந்து ஆசீர்வாதங்கள் உண்டாகிறது. He shall dwell on high. ඔහු උසස් ස්ථානවල වාසය කරන්නේය. அவன் உயர்ந்த இடங்களில் வாசம் பண்ணுவான். Psalm 18 verse 2 says, ගීතාවලිය 18 2 කියා තිබෙන්නේ 18ஆம் சங்கீதம் 2ஆம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம். dwelling on high means nothing can reach you there. So a place of safety. උසස් ස්ථානවල වැජබීම. මෙය පෙන්වන්නේ කිසිවෙකුටවත් අත දිගහැර ඔබ අල්ලා ගන්නට බෑ. එය පෙන්වන්නේ ආරක්ෂා ස්ථානයයි. உயர்ந்த இடங்கள் என்று சொல்லுகிற பொழுது யாரும் அதை எட்டி பிடிக்க முடியாத ஒரு பாதுகாப்பான ஒரு இடம். Psalm 18 verse 2 says, the Lord is my rock, my fortress, my deliverer, my God, my strength, in whom I will trust, my buckler and the horn of my salvation, and my high tower. ගීතාවලිය 18 ස්වාමීන් වහන්සේ මාගේ පර්වතය, මාගේ බලකොටුය, මාගේ මිදුම්කාරයා නොය, මාගේ දෙවියන් වහන්සේ, මාගේ ශක්තිමත් පර්වතය උන්වහන්සේ සරණ කොට ගන්නෙමි. උන්වහන්සේ මාගේ පලිහය, මාගේ ගැලවීමේ අංගය, 18ஆம் මාගේ උස් බලකොටුවය. 18ஆம் சங்கீதம் 2வது வசனத்திலே கர்த்தர் என் கன்மலையும் என் கோட்டையும் என் இரட்சகரும் என் தேவனும் நான் நம்பியிருக்கிற என் துருகமும் என் கேடகமும் என் இரட்சணிய கொம்பும் என் உயர்ந்த அடைக்கலமுமாயிருக்கிறார். Dwelling on high, Psalm 91 verse 1, he that dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. උස්ථානවල උච්ච ස්ථානවල වැජබීම. ගීතාවලිය 91 එකේ කියා තිබෙන්නේ මහෞත්මයාණන්ගේ රාජස්ථානයේ වාසය කරන තැනැත්තේ සර්ව පරාක්‍රම සෙවණෙහි වාසය කරන්නේය. உயர்ந்த இடங்கள் 91ஆம் சங்கீதம் 1வது வசனத்திலே உன்னதமானவரின் மறைவில் இருக்கிறவன் சர்வ வல்லவருடைய நிழலில் தங்குவான். It said this place, secret place of the Most High, is that most holy place in that tabernacle. මහෞත්මයන්ගේ රාජස්ථානයනේ අදහස් වන්නේ ඒ මණ්ඩපේ අතිශුද්ධ ස්ථානය. உன்னதமானவர் வாசம் பண்ணுகிறதான அந்த இடமானது அது ஒரு பரிசுத்தமான கூடாரமாய் இருக்கிறது. In that tabernacle, that's where the glory of God, Shekinah glory of God, was in that most holy place. මණ්ඩපේ ශෙකේනා මහිමය බැස ස්ථානය තමයි අතිශුද්ධ ස්ථානය. அந்த கூடாரத்திலே மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே தான் அந்த ஷெக்கேனா மகிமை இருக்கிறது. High priest in the Old Testament has to sanctify himself. The sacrifices to be atoned for his sins and for his household. He has to also shed the sacrifice for the atonement of the Israelites, and with fear and trembling, with the smoke covering that very mercy seat in the censer that he is taking into the most holy place, he must go in. උත්තම පූජකයා තමන් පවිත්‍ර කරගත යුතුයි. තමන්ගේ නිවැසියන් පවිත්‍ර කරගත යුතුයි. ඒ වගේම ඊශ්‍රායල් සෙනග වෙනුවෙන් පවිත්‍රත්වයක් කරගත යුතුයි. අනතුරුව දුම් වාචනය රැගෙන යා යුතුයි. ඒ දුම් වලින් කූඩාරම වැසී යනවා. අන්‍ය අවස්ථාවේදී බයනොත් වෙවුලුමෙනුත් මේ උතුම් පූජකයා අතිසුද්ධ ස්ථානයට කෙමෙන් පානගා යා යුතුයි. பிரதான ஆசாரியன் அந்த மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்குள்ளே செல்லும்படிக்காக தன்னை சுத்திகரித்துக் கொள்ளுகிறான், தன்னுடைய வீட்டாரை சுத்திகரித்துக் கொள்ளுகிறான், இஸ்ரவேலரை சுத்திகரித்துக் கொள்ளுகிறான், தூபபீடத்தை கரத்திலே எடுத்துக் கொள்ளுகிறான். நடுக்கத்தோடும் பயத்தோடும் அந்த மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ளே அவன் பிரவேசிக்கிறவனாயிருக்கிறான். But today, thank God, we have no fear coming and sitting here. We have no fear. Though I have faults, I am not afraid to go into the most holy presence of God. When we pray in the Spirit, we are going into that most holy place. අපි ආත්මයෙන් යාඥා කරද්දී ඒ අතිශුද්ධ ස්ථානයට පිවිසෙනවා.
දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. අද දින ඔබට ඉදිරියෙන් ඇවිත් වාඩි වෙන්න කිසිම බියක් නැහැ. අතිශුද්ධ ස්ථානට යන්න අපට බියක් නැහැ. நாங்கள் இன்று இங்கே வந்து எத்தனை குறைவுகளோடு உட்கார்ந்திருக்கிறோம், எங்களுக்கு பயமில்லை. ஆனாலும் நாங்கள் ஆவியினாலே நிறைந்ததற்கு ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிற பொழுது அந்த மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்குள்ளே போகதான ஒரு அனுபவத்திற்குள் வருகிறோம். අපට වැරදි අඩුකම් තිබුණත් අපි පවිත්‍ර කරගන්නවා. Why are we not afraid that we'll fall down and die? මම වැටලා මැරෙයිද කියා අපි බය වෙන්නේ නැත්තේ ඇයි? நாங்கள் விழுந்து செத்து போவதில்லை என்று பயமில்லாமல் இருக்கிறோமே. High priest doesn't sanctify himself and simply walks in like his sons Nadab and Abihu. They died immediately. The fire came out from that most holy place. තමුන්ව පවිත්‍ර කරගන්න නැතුව අත්සලත ඇතුළු වුණොත් ඒ අනතුරුදායකයි. උත්තම පූජකයාගේ පුත්‍රයන් වූ අබිහුසා නාදාබ් ඔවුන් පාතැබූ විටදී ගින්න ඇවිත් ඔවුන් පුරුස්සා දැමුවා. பிரதான ஆசாரியனுடைய 2 பிள்ளைகள் நாதாபும் அபியூபும் தங்களை சுத்திகரித்துக் கொள்ளாமல் அவர்கள் போன பொழுது Strange fire. They offered அந்நிய அக்கினி வந்து அந்நிய அக்கினியை செலுத்த போன பொழுது அந்த அவர்கள் எரிந்து போனார்கள். අන්‍ය වූ ගින්න පූජා කළ විටදී ඔවුන් මරණයටපත් වුණා. So we are not falling and dying though we have shortcomings. Why? Because Hebrews 10:19 says, because of the blood of Jesus that was shed for us, we can come boldly, and after that when God reveals our shortcomings, we repent and put it right. God is able to forgive us and accept us. නමුත් වැරදි අඩුකම් සමග අපට උන්වහන්සේ වෙතට යා හැකි හේතුව යේසුස් වහන්සේගේ රුධිරය අප වෙනුවෙන් වගුරුන් ලැබුවා. එම නිසා අපි පවිත්‍ර කරනු ලැබිය හැකි. පසුව අපගේ වැරදි අඩුකම් තේරුම්ගෙන පසුතැවිලි වී කමාවිල්ලන විටදී උන්වහන්සේ අප පවිත්‍ර කරනවා. පවිත්‍ර කර උන්වහන්සේ අප පිළිගන්නවා. That's according to Hebrews chapter 10 verse 19. එබ්‍රේයු 10:19 සඳහන් පරිදි. எபிரியர் 10:19 குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிற வண்ணமாக நாங்கள் எத்தனை குறைவுகளோடு தேவனுடைய சமூகத்திலே பயமில்லாமல் வருகிறோம். ஏனென்றால் தேவனுடைய இரத்தமானது தெளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. நாம் உணர்ந்தவர்களாய் அவருக்கு முன்பதாக நம்மை தாழ்த்தி நம்மை சுத்திகரித்துக் கொண்டு நம்மை சரிப்படுத்திக் கொண்டு அந்த மகாபரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ளே அந்த இரத்தத்தின் வல்லமையினூடாக நாங்கள் போகக்கூடியதா இருக்கிறது. Let's come into that intimate fellowship with Jesus in prayer. යාඥාව මගින් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සමග සමීප සහභාගීකමකට ඇතුළු වෙමුද? அந்த ஜெபத்தோடு கூட இயேசுவினுடைய அந்த நெருங்கிய ஐக்கியத்துக்குள்ள உறவுக்குள்ளே நாம் வருவோமா? Nothing can touch you there. If anything comes near, that fire will go and consume it and destroy it. එනම් කිසිම දෙයකට ඒ ස්ථානයේදී ඔබ ස්පර්ශ කරන්නට නොහැකිය. ආගන්තුක දෙයක් එහි ළඟාවන්නේ නම් ජින්න එය පුලුස්සා අලු කර දමනු ඒකාන්තයි. அந்த இடத்திலே நீங்கள் பயப்பட வேண்டிய ஒரு அவசியமுமே இல்லை. உங்களுக்கு மாறாக ஒரு அந்நிய எது ஒரு காரியம் வருமாக இருந்தால் அது அக்கினியினாலே சுட்டெரிக்கப்படுகிறதா இருக்கிறது. Secondly, his place of defense shall be the munitions of rocks. මීළඟ කරුණ වන්නේ ඔහුගේ රක්ෂස්ථානයේ පර්වත බලකොටුවය. இரண்டாவது ஆசீர்வாதம் கன்மலைகளின் அரண்கள் அவனுக்கு உயர்ந்த அடைக்கலமாயிருக்கும். So that's why it says here, his place of defense shall be the fortification of rocks. ඔහුගේ රක්ෂස්ථානයේ පර්වත බලකොටුවය. அவனுடைய அடைக்கலம் உயர்ந்த பர்வதமாக இருக்கிறது. So it says Psalm 92 verse 2, I will say of the Lord, he is my refuge and my fortress, my God, in him will I trust. ගීතාවලිය 9:2 කියා තිබෙන පරිදි මා ඔබ කෙරෙහි ප්‍රීතිව සන්තෝෂ වන්නෙමි. Verse 3, surely he shall deliver thee from the snare of the fowler and from the noisome pestilence. Psalm 91 verse 3. ගීතාවලිය 91:3 සඳහන් වී ඇත්තේ 91ஆம் சங்கீதம் 3ஆம் வசனத்திலே அவர் உன்னை தேவனுடைய கண்ணிற்கும் பாழாக்கும் கொள்ளை நோக்கும் தப்புவிப்பார். Verse 2 and 3. උන්වහන්සේ මාගේ රක්ෂස්ථානය මාගේ බලකොටුවය. මා විසින් විශ්වාස කරන මාගේ දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමින් ගැන කියන්නෙමි. 2ஆம் 3ஆம் வசனங்கள் நீர் என் அடைக்கலம் என் கோட்டை என் தேவன் நான் நம்பி இருக்கிறவர் என்று சொல்லுவேன். அவர் என்னை வேடனுடைய கண்ணிக்கும் பாழாக்கும் கொள்ளை நோக்கும் தப்புவிப்பார். Verse 5 and 6. Thou shalt not be afraid for the terror by night, nor for the arrow that flieth by day, nor for the pestilence that walketh in darkness, nor for the destruction that wasteth at noonday. රාත්‍රියේ බීතියටවත්, දවාලේ විඳින ඊගසටවත්, අඳුර යන වසංගතයටවත්, ඉරමුදුන් වේලේ පාලු කරන විනාශයටවත්,
නුඹ බය නොවන්නේය. 5வது 6வது வசனங்கள் இரவில் உண்டாகும் பயங்கரத்திற்கும் பகலில் பறக்கும் அன்புக்கும் இருளில் நடமாடும் கொள்ளை நோக்கும் மத்தியானத்தில் பாழாக்கும் சங்காரத்துக்கு நீ பயப்படாதிருப்பாய். Verse 9 and 10, because thou hast made the Lord which is my refuge, even the Most High the habitation, there shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling. මක්නිසාද ස්වාමීන් ඔබ මාගේ රක්ෂස්ථානය නුඹ මහත්මයාණන් නුඹේ වාසස්ථානය කරගත්තේය. නුඹට කිසි නපුරක් නොපැමිණේය. නුඹේ කූඩාරට වසංගතයක් ලං නොවන්නේය. 9ாம் 10ாம் வசனங்கள் எனக்கு அடைக்கலமாயிருக்கிற உன்னதமான கர்த்தரை உனக்கு தாபரமாய் கொண்டாய், ஆகையால் பொல்லாப்பு உனக்கு நேரிடாது, வாதை உன் கூடாரத்தை அணுகாது. And as we read the verse today, verse 14 to 16, because he hath set his love upon me, therefore will I deliver him. I will set him on high, because he hath known my name. He shall call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life will I satisfy him and show him my salvation. ඔව් මාගේ ඇලෙම් වූ බැවින් ඔහු මුදහරින්නේ මේ මාගේ නාමය දැන සිටින බැවින් ඔහු උසස් කරන්නේ මේ ඔහු මට යාඥා කරන්නේ මම උත්තර දෙන්නේ මේ දුකේදී ඔහු සමග සිටින්නේ මේ ඔහු මුදා ගෞරවයට පමුණුවන්නේ මේ දීර්ඝායුෂයෙන් ඔහු සෑමට පමුණුවා මාගේ ගැලවීම ඔහුට දන්වන්න. 14 முதல் 16 வரைக்கும் அவன் என்னிடத்தில் வாஞ்சியாய் இருக்கிறபடினால் அவனை விடுவிப்பேன், என் நாமத்தை அவன் அறிந்திருக்கிறபடினால் அவனை உயர்ந்த அடைக்கலத்திலே வைப்பேன். அவன் என்னை நோக்கி கூப்பிடுவான், நான் அவனுக்கு மறு உத்தரவு அருளி செய்வேன். ஆபத்திலே நானே அவனோடு இருந்து அவனை தப்புவித்து அவனை கனப்படுத்துவேன். நீடித்த நாட்களாய் அவனை திருப்தியாக்கி என் ரட்சிப்பை அவனுக்கு காண்பேன். Bread shall be given him. ඔහුට කෑම දුන්න ලබන්නේ. அவனுக்கு அப்பம் கொடுக்கப்படும். This is from Isaiah chapter 33 and verse 16. ඒසාය 33:16. ஏசாயா 33:16 அப்பம் அவனுக்கு கொடுக்கப்படும். That bread is the Lord Jesus. Here we read John chapter 6 and in verse 33, for the bread of God is he which cometh down from heaven and giveth life unto the world. යොහන් 6:33 සඳහන් පරිදි එම කෑම නම් ස්වර්ගයෙන් බැස ලෝකයට ජීවන දෙන කෑම යේසුස් වහන්සේය. யோவான் 6ஆம் அதிகாரம் 33வது வசனத்திலே வானத்திலிருந்து இறங்கி உலகத்திற்கு ஜீவனை கொடுக்கிற அப்பம், தேவன் அருளிய அப்பம், அது இயேசுவாக இருக்கிறார். Verse 35, and Jesus said unto them, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger, and he that believeth on me shall never thirst. විශ්වාසවනේ පදේ යේසුස් වහන්සේගේ උන්ට කියනසේක ජීවනදායක කෑම නම් මමය, මා ළඟට එන්නාට බඩගිනි නොවන්නේය. 35வது வசனத்திலே ஜீவ அப்பம் நானே, என்னிடத்தில் வருகிறவன் ஒருபோதும் பசியடையான். So the Lord Jesus wants to give you the proper word of God and doctrine to build up your life, to be found like him in his beauty. උන්වහන්සේගේ තේජස තුල අලංකාරය තුල ඔබද දකිනු ලබන පිණිස තමන්ගේ යැන්වීම ධර්මය ඔබට දෙන්න කැමති වනසේක. அந்த ராஜாவினுடைய மகிமைக்குள்ளே உன்னை காணப்பட செய்யும்படிக்காக தேவன் அவர் உனக்கு அப்பமாக, அவர் ஆகாரமாக இருக்கிறார். He wants to give you the strong doctrine. ඔබ දැඩි ඉගැන්වීම ලබා ගත යුතුයි බලාපොරොත්තු වෙනවා. உபதேசங்களை, கடினமான உபதேசங்களை தருகிறார். He is the bread of life. He gives his life for the world. උන්වහන්සේ ජීවනදායක කෑමය සෑමදෙනාටම ජීවනය දානය කරනසේක. ஜீவ அப்பம் அவரே, இந்த உலகத்திற்கு ஜீவனை கொடுக்கிறவர் அவர். He will make you partake of that same love. එම ප්‍රේමයේම සහභාගීත්වය තුළට රැගෙන එනසේක. அந்த அன்புக்குள்ளே தேவன் நம்மை பங்கு பெற செய்கிறவராய் இருக்கிறார். He will make you partake of all his divine nature. එතුමන්ගේ සියලු දිව්‍ය ගුණාංගයන් වලට ඔබ පංගුකාරයෙකු බවට පත් කරනවා. அவருடைய எல்லா திவ்ய சுபாவங்களுக்கூடாகவும் உன்னை பங்கு பெற செய்கிறவராய் இருக்கிறார். His waters shall be sure. ජලය නොලැබී නොයන්නේය. அவனுக்கு தண்ணீர் நிச்சயமாய் கொடுக்கப்படும். Jesus promised we will have enough waters. John chapter 7 and verse 37, if any man thirst, let him come unto me and drink. He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of water. This he spake of the Spirit. John chapter 7 verse 37 to 39. යොහන් 7:38-39 දක්වා සඳහන් කරමින් උන්වහන්සේ කීවේ යමෙකුට පිපාසයක් නැව මා ළඟට ඇවිත් දීවාවේ මා කෙරේ අදන්නා තුලින් සුද්ධ ලියවිල්ලේ කියා තිබෙන හැටියට ජීවනදායක වතුර ඇති ගංගාවක් ගලන්නේය. யோவான் 7ஆம் அதிகாரம் 37ஆம் வசனம் முதல் 39வது வசனம் வரைக்கும் இயேசு சொல்லுகிறார், ஒருவன் தாகமாயிருந்தால் என்னிடத்தில் வந்து பானம் பண்ண கடவன். வேதவாக்கியம் சொல்லுகிறபடி என்னிடத்தில் விசுவாசமாயிருக்கிறவன் எவனோ அவன் உள்ளத்திலிருந்து ஜீவ தண்ணீர் உள்ள நதிகள் ஓடும். தம்மை விசுவாசிக்கிறவன் அடைய போகிற ஆவியை குறித்து அவர் இப்படி சொன்னார். Yes, you have become the wife of Christ, you have become the body of Christ, but
that's not enough. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ භාර්යාව බවට පත් වී සිටිනවා. උන්වහන්සේගේ ශරීරය බවට පත් වී සිටින ආත්මික ආකාරයෙන් නමුත් එය නොසැහේ. நீ ஆவிக்குரிய பிரகாரமாய் கிறிஸ்துவின் மனைவியாக இருக்கிறாய், கிறிஸ்துவின் சரீரமாக இருக்கிறாய், அது போதாது. Receiving the Holy Spirit is one thing. Verse 1 Corinthians chapter 12 verse 13, you must go on drinking and drinking and drinking more and more and receiving that anointing in all fullness. ඔබ ශුද්ධාත්මය ලබා ගැනීම පමණක් මදි. ඔබ පානය කරමින් පානය කරමින් පානය කරමින් ஆத்மன் வහන්සේගේ பூர்ணත්වයේ තුලට ගමන් කළ යුතුයි. நீங்கள் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக் கொள்ளுகிறது மாத்திரம் போதாது, அந்த ஆவியிலே நீங்கள் பானம் பண்ணி பானம் பண்ணி பானம் பண்ணி ஒரு பூரணத்துக்கு நீங்கள் வர வேண்டும். That's in 1 Corinthians chapter 12 verse 13. 1 කොරින්ති 12:13 ඒ බව සඳහන් වී ඇත. முதலாம் கொரிந்தியர் 12ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனத்தில் அதை வாசிக்கிறோம். By the baptism of the Holy Spirit you have become the body of Christ. That's not enough. Go on drinking and drinking and drinking of His Spirit. Get filled and filled and filled again and again. ශුද්ධාත්ම බෞතිස්ම ලබා ගන්නීමේදී ආත්මික ආකාරය ඔබ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ශරීර බවට පත්වන බව සැබවකි. නමුත් එය නොසැහි. ඔබ බොමින් 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 උන්වහන්සේගේ பூர்ணත්වයේ තුලට බෞතිස්ම කරනු ලැබිය යුතුයි. நாங்கள் ஆவியினாலின் நாங்கள் கிறிஸ்துவினுடைய சரீரமாக மாற்றப்படுகிறது மாத்திரம் போதாது, அந்த ஆவிக்குள்ளாக தாகம் தீர்க்கப்பட வேண்டும். நாங்கள் அதை பானம் பண்ணி பானம் பண்ணி பானம் பண்ணி தாகம் தீர்க்கப்பட வேண்டும். Others may face spiritual drought. අන් අයට ආත්මික නියඟයට මුහුණ දීමට සිදු විය හැකිය. மற்றவர்களுக்கு ஒரு ஆவிக்குரிய ஒரு வறட்சி உண்டாகும். When others was facing the drought, famine, in the time of Elijah, he was having water enough to drink. එලියාගේ වකවානුවේදී අන් අයට සාගතය සහ නියඟය ඇති වූ විටදී එලියාට ආහාර ලැබුණා. எலியாவின் நாட்களிலே ஆகார குறை உண்டாயிருந்தது, தண்ணீர் இல்லாமல் மற்றவர்களுக்கு இருந்தது, ஆனால் எலியாவுக்கு அவைகள் இருந்தது. How much should we thirst and drink of the waters? කොතරම් දුරට මේ ජීවනදායක වතුර පානය කරනවාද? நீங்கள் எவ்வளவுக்கு அதிகமாக அந்த ஜீவ தண்ணீரிலே பானம் பண்ணுகிறீர்கள்? Revelation 21 verse 6 and 7, unto him there is a thirst, will I give to him of the fountain of the water of life freely. එළදරව් 21:6 කියා තිබෙන්නේ පිපාසත්තාට මම ජීවන වතුර උල්පතෙන් නොමිලේ බොන්ට දෙන්නෙමි. வெளிப்படுத்தல் 21ஆம் அதிகாரம் 6வது வசனத்திலே, தாகமாய் இருக்கிறவனுக்கு நான் ஜீவ தண்ணீர் ஊற்றில் இலவசமாக கொடுக்கிறேன். Then he will overcome. He that overcometh shall inherit all things. I will be his God and he shall be my son. ජයගන්නා මේ දල උරුම කරගන්නේ මම ඔහුගේ දෙවියන් වහන්සේ වන්නේමි. ඔහු මාගේ පුත්‍රයා වන්නේය. பிற்பாடு ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் எல்லாவற்றையும் சுதந்தரித்துக் கொள்ளுவான். நான் அவன் தேவனாய் இருப்பேன், அவன் என் குமாரனாய் இருப்பான். Then we shall see the king in his beauty. එවිට ශෝභනකමින් යුක්ත වූ රජතුමන් ඔබ දැක ගන්නවා ඇත. அப்பொழுது உங்கள் கண்கள் ராஜாவை மகிமை பொருந்தினதாய் காணும். What is that beauty? ඒ ශෝභනකම කුමක්ද? அந்த அழகு என்ன? Isaiah 50 verse 2 says, out of Zion the perfection of beauty God had shined, God shone. ගීතාවලිය 51:2 කියා තිබෙනවා සියොනේ පූර්ණත්වයේ ආලෝකයෙන් තේජසින් උන්වහන්සේ බබළුසේක. சங்கீதம் 52வது வசனத்திலே அதிகாரத்திலே தேவன் சியோனை கட்டி தம்முடைய மகிமையிலே வெளிப்படுவார். This is in Psalm 50 verse 2. Perfection of beauty. ගීතාවලිය 52 අලයිපාරේ පූර්ණත්වයේ වූ සියොන්හි සිට දෙවියන් වහන්සේ බබළුසේක. 50ஆம் சங்கீதம் 2ஆம் வசனம், பூரண வடிவுள்ள சியோனில் இருந்து தேவன் பிரகாசிக்கிறார். Beauty of his love. උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමේ අලංකාරය. அவருடைய அன்பினுடைய அழகு. Beauty of his holiness. උන්වහන්සේගේ පරිශුද්ධ භාවයේ සෝබනකම. அவருடைய பரிசுத்தத்தின் மகிமை அழகு. Not only you will behold that image, but you will be changed from glory to glory into that same image. ඒ ස්වරූපය ඔබ දැක ගන්නව පමණක් නෙවෙයි. ඔබ තේජසින් තේජසට පරිවර්තනය වෙමින් එම ස්වරූපයට මාරු කරනු ලබනවා ඇත. நீங்கள் அவரை காண்கிறது மாத்திரமல்ல, அதனூடாக நீங்களும் அவரை போல மாற்றப்படுகிற அவருடைய சாயலிலே You மாற்றப்படுகிறீர்கள். will see the land that is very far off. දුර බැහැර දේශය දැක ගන්නවා ඇත. தூரத்தில் உள்ள தேசத்தை உங்கள் கண்கள் காணும். 1 Corinthians 2 chapter 2 1 කොරින්ති 2 முதலாம் கொரிந்தியர் 2ஆம் அதிகாரத்திலே verse 9, what God is preparing for those who love him. ස්වාමීන් වහන්සේ
තමන්ට ප්‍රේම කරන්නන්ට සූදානම් කළ සියලු දෑ. 9வது வசனத்திலே தேவன் தம்மிலே அன்பு கூறுவர்களுக்கு ஆயத்தம் பண்ணப்பட்டவைகள். Verse 10, he will reveal to you by the Spirit. 9 පදේ කියා තිබෙන පරිදි ආත්මයන් කරන කොටගෙන ඔබට ඒවා එළිදරව් කරනු ඇත. ஆவியினாலே தேவன் அவற்றை உனக்கு வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார். Kingdom of God must be experienced spiritually now. Romans 14 verse 17. රෝම 14:17 කියා තිබෙන පරිදි දේවදරුවන් දැනුදු එය අධ්‍යක්ෂ යුතු ඇත. ரோமர் 14:17 தேவனுடைய ராஜ்யத்தை இப்பொழுதே நாங்கள் அனுபவிக்கிறவர்களாய் இருக்கிறோம். Righteousness, peace and joy in the Holy Ghost. උන්වහන්සේගේ රාජ්‍ය වූ කලී ධර්මිෂ්ඨකම සමාදානය සුද්ධාත්මයන් තුල ප්‍රීතියක්ද වේ. நீதியும் சமாதானமும் பரிசுத்த ஆவியினால் உண்டாகிற சந்தோஷமும் தான் Let தேவனுடைய us walk ராஜ்யம். righteously. දැහැමි ලෙස හැසිරෙමු. ஆகவே நீதியாய் Let நடப்போம். us speak uprightly. செம்மையானவைகளை பேசுவோமாக. අවංක දේ කතා කරමු. Let us abhor and despise the gain of oppressions. බලාත්කාරකමේ ප්‍රයෝජන එපා කරමින් Let us despise the gain of oppressions. බලාත්කාරකමේ ප්‍රයෝජන එපා කරන්නා වූ இடுக்கண் செய்வதால் வரும் ஆதாயத்தை வெறுப்போம். Let's shake our hands from the holding of bribes. අල්ලසක් නාල්ලා අත් අහකට ගනිමු. பரிதானம் வாங்காதபடிக்கு நம்முடைய கைகளை உதறுவோம். Let's stop our ear from the hearing of bloodshed. මිනිමැරීම ගැන නැසෙල් ලෙස කන් වසා ගනිමු. இரத்தம் சிந்துவதற்கான யோசனைகளை கேளாதபடி செவியை அடைப்போம். Let's shut our eyes from beholding evil, beholding vanity. නපුර නොදකින් ලෙස නිෂ්ඵල දේ නොදකින් ලෙස ඇස් පියාගනිමු. பொல்லாப்பை காணாதபடிக்கு நம்முடைய கண்களை We மூடிக்கொள்ளுவோம். shall dwell on high with him in that secret place of the Most High, in the most intimate fellowship. එසේනම් තන උසස්ථානවල වාසය කරන්නෙමු. එනම් මහෞත්මයන්ගේ රහස්ථානවල ඒ උච්චස්ථානයේ සුරක්ෂිත භාවයේ උන්වහන්සේට ඇලුම්ව. அப்படி என்றால் உயர்ந்த இடங்களிலே நாங்கள் வாசம் மன்னர்களாய் இருப்போம். நெருங்கிய ஐக்கியமுடையவர்களாய் தேவனோடு இருப்போம். The place of defense will be the fortress of rocks. එවිට ඔබ උසස්ථානවල වාසය කරන අතර රක්ෂස්ථානයේ පර්වත බලකොටුය. கண்மலைகளின் அரண்கள் அவனுடைய உயர்ந்த அடைக்கலமாயிருக்கும். Bread shall be given you. ඔහුට කෑම දෙනු ලබන්නේ. அவனுக்கு அப்பம் கொடுக்கப்படும். He will lead you in doing all his will. அவன் தேவனுடைய சித்தம் எல்லாவற்றையும் செய்வான். දෙවියන් වහන්සේ වෙනුවෙන් සියල්ල ඔහු ඉෂ්ට කරනු ඇත. Your waters will be sure, you will never be thirsty. වතුර ලැබීම වර්ධින්නේ නැත. ඔබ සාපිපාසාවෙන් පසුවන්නේ නැත. அவன் தண்ணீர் அவனுக்கு கொடுக்கப்படும். அவன் ஒருபோதும் தாகமாய் இருப்பதில்லை. Then you will see the King in his beauty. Each day you will be changed from glory to glory into the beauty of his love, the beauty of his holiness, and become altogether like Jesus. ඔබ එසේනම් තේජසින් තේජසට ඔබ පරිවර්තනය කරනු ලබනවා ඇති. උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමය, ශුද්ධකම, යාදෙහි අලංකාරය සමගම සෝබනකමින් යුක්ත වූ රජරුවන් ඔබ දැක ගන්නවා නියතයි. அப்பொழுது உன் கண்கள் ராஜாவை மகிமை பொருந்தியதாய் காணும். அவருடைய அன்பின் அழகிலும் மகிமையின் அழகிலும் அவருடைய சாயலிலே நீ அவரை தரிசிப்பவனாய் You will behold the land that is far off. Even now you will have the experience of the kingdom of God. ඒ දුර බැහැර දේශය ඔබ දකිනවා ඇති. දැන්ම ආත්මිකාකාරයෙන් උන්වහන්සේගේ රාජ්‍ය ඔබ අත් දකිනවා. உன் கண்கள் தூரத்தில் உள்ள தேசத்தை பார்க்கும். இப்பொழுதே ஆவிக்குரிய பிரகாரமாய் உன் கண்கள் அதை காணுகிறதா இருக்கிறது. With that desire, let us give ourselves to God and praise God. ඒ ආශා පැතුම සමග අපගේ ජීවිත උන්වහන්සේට බාර කරමින් ස්තුති කරමු. அந்த வாஞ்சியோடு கூட நம் யாவரும் நம்முடைய ஜீவியங்களை கர்த்தருடைய கரத்தில் அர்ப்பணித்தவர்களாய் தேவனை ஸ்தோத்திரிப்போமாக. Hallelujah. 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 Hallelujah.